रमज़ान में बेशक दुआएं कबूल होती हैं, रोज़ेदार की दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। जो कोई अल्लाह का इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है, अल्लाह उसका रिज़्क़ बढ़ाता है। हमने रमज़ान में अगर एक गोल बनाया कि हमने इबादत ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से इबादत बढ़ानी पड़ेंगी। इससे क्या मुराद है? अगर आप नमाज आपकी 5 मिनट की है या 6 मिनट की है, 4 फ़र्ज़ नमाज, तो आप उसको 10 मिनट पे ले जाएं स्टेमिना बढ़ाने के लिए। अगर आप सिर्फ अभी सुन्नतें नहीं पढ़ रहे, सिर्फ फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत से हम लोगों की आदत बन चुकी है, तो आप 12 सुन्नत को वापस लेकर आएँ अभी से। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स दिन में 12 सुन्नतें अदा करता है, फजर की 2, ज़ोहर की 4 और 2 8 हो गई, मगरिब की 2 10 हो गई और इशा की 2। ये हदीस सही हदीस से साबित है। वो जो इशा की 17 रकात हैं वो ज़ाहिर है ज़ईफ़ रवायात हैं, वो साबित नहीं है। तो ये 12 सुन्नतें साबित हैं सही हदीस से। तो जो ये 12 सुन्नतें अदा करता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत में उसके लिए ख़ास महल बनाया जाता है। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अभी से 12 सुन्नतें आप पढ़ना शुरू कर दें ताकि रमज़ान में पढ़ना मज़ीद आसान हो। और अभी से आप एडजस्टमेंट कर लें कुछ अपनी रूटीन की, ठीक है ना। पहले से एक्सपीरियंस कर लें कि मुझे क्या क्या चीज़ एडजस्ट करने वाली है, वरना रमज़ान में एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर वो रोज़ा भी डिस्टर्ब हो सकता है और इबादत भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा रमज़ान में, तो आप अभी से वो आदत डालें। आप अपनी सुन्नतें जो हैं उनमें सूरह इखलास की जगह और सूरज पढ़ें जो भी आपको आती हैं। हम ज़्यादातर सूरह इखलास पढ़ते हैं, हमारी आदत है, तो आप मुख्तलिफ सूरज पढ़ना शुरू करें 30वें पारे की। इससे क्या होगा, आपकी नमाज में एक आपको खशियत भी फ़ील होगी, ठीक है ना। आप ज़्यादा सूरतें पढ़ेंगे, आपकी तवज्जो भी नमाज की तरफ आएगी, एक फितरी बात है। तो अभी से वो प्रैक्टिस शुरू कर दें। इसी तरह आज से ही कुरान मजीद को टारगेट बनाएं कि मैं इसकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करूं, ताकि जब मंथ ऑफ रमज़ान आए तो मेरे लिए कोई एकदम से नई चीज़ ना हो, पहले से वो स्टेमिना बिल्ड हुआ हुआ है, पहले से थोड़ी एक्सरसाइज की हुई है, तो उसमें मज़ीद दिल नरम हो जाता है। क्योंकि रमज़ान से ज़्यादा फेवरेबल माहौल कोई भी नहीं है। बल्कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि द रीज़न ज़्यादातर लोग रमज़ान में चेंज होते हैं, उसकी वजह यह है कि सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट रमज़ान में होता है हर लिहाज से, चेंज होने के हवाले से और हैबिट चेंज के हवाले से। नंबर 1, शयातीन कैद होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में, मैं आपको हदीस पूरी की पूरी सामने रख देता हूँ, द मंथ ऑफ रमज़ान हैज़ कम, ये सही हदीस है मुस्नद अहमद की, अ ब्लेसेड मंथ इन विच अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ ऑब्लिगेटेड यू टू फास्ट, इन इट द गेट्स ऑफ हेवन आर ओपन, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे, दिल नरम हो जाते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट है टू चेंज। एंड इन इट द गेट्स ऑफ हेल फायर आर क्लोज, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एंड इन इट द डेवल्स आर चेंज, और जो शयातीन है, शरीर शयातीन है, वो चेन कर दिए जाते हैं जिन्होंने तबाही मचाई होती है। एंड इन इट इज़ अ नाइट दैट इज़ बेटर देन 1000 मंथ, और इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। दस हुएवर इज़ डिप्राइव्ड ऑफ इट्स गुड इज़ ट्रूली डिप्राइव्ड, लिहाजा जो भी इससे फ़ायदा ना उठा सका वो वाकई ही एक बदबख्त इंसान है, ट्रूली डिप्राइव्ड इंसान है, वो बहुत ज़्यादा डेप्रीविएशन है उसकी ज़िंदगी में। तो इसलिए अभी से ऐसे ग्रेट मंथ की मेहनत हमें शुरू करनी चाहिए। अगर आपने प्लान बनाया है कि मैंने कुछ दुआएं याद करनी है, तो आप अभी से वो दुआएं याद करना शुरू कर दें ताकि रमज़ान में उन दुआओं को आप पढ़ें। जैसे आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया जी, तकवे की दुआएं, मेरे अंदर इसकी कमी है, तो तकवे की दुआएं निकालें, रसूलुल्लाह की सिखाई उनको लिस्ट डाउन करें और उनको याद करना शुरू करें। आज से याद करना शुरू करें, टाइम निकाल के। आपको एक टास्क भी मिल जाएगा, फजूलियात से भी हट जाएंगे हम, फजूल एक्टिविटीज़ से, और इंशाल्लाह तकवा भी बिल्ड होगा। इसी तरह आप कहते हैं कि मैं शुक्रगुजारी की दुआएं देखना चाहता हूँ या अल्लाह की हम्दो सना के अल्फाज याद करना चाहता हूँ। दुआ में जितने अल्लाह की हम्दो सना है उतनी वो दुआ मजबूत है। हम तो सिंपल ये कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, ये ठीक है, लेकिन अगर आप असलाफ़ की दुआएं देखें तो वो अल्लाह की बहुत 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 हम्द बयान करते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम, तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ़्सी व ज़िनत अर्शी, मिदाद कलिमातिही। तो बहुत लंबी चौड़ी हम्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हदीस में बयान हुई हुई है, अज़कार में आती है सुबह और शाम के, वो याद करें। जितना आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे अपनी दुआ में, उतना दुआ मजबूत है और अल्लाह भी राज़ी होंगे, अल्लाह खुश होंगे। अल्लाह को अपनी जो हम्दो सना है बहुत पसंद है। फिर ऐसे अज़कार निकालें जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये सर्च करें। वो क्या है?
ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ جو ورد ہے۔ اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ تو یہ اتنا پاورفل ورد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی، نہ ڈرائیونگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا۔ ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق، پھر درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، پھر ظاہر ہے استغفر اللہ توب الیہ کی کتنی فضیلت ہے۔ جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ استغفار کے کتنے فائدے ہیں۔ تو ابھی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان میں۔ ادروائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں، یہ مسٹیک ہے۔ زیادہ تر لوگ رمضان کو ایز اے منتھ آف پریکٹس لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے، اس منتھ میں اصل میں عمل ہے، اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا، رمضان آنے دو، رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا، سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک، مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں۔ باقی اللہ جس کو ہدایت دے، رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں، مزید بڑھائیں ان چیزوں کو۔ اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی، تو وہ رزق کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے، برکت کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے۔ بہت سی دعائیں، حصن المسلم میں ایک دعا کی کتاب ہے، تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پورا پریپیئر کریں کہ جی یہ افطاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا، کیونکہ افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے۔ تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے، لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے۔ اسپیسیفک، جتنی دعا اسپیسیفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اتنا اسپیسیفک کہ نام تک پتہ ہے مجھے کون بندہ چاہیے وزیر، ہارون۔ ہماری دعائیں اسپیسیفک تو نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہیں، اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، یہ دعا ہوتی، ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن بھی اسپیسیفائی کس قسم کا نیک بنا دے، کتنا نیک بنا دے، کس لیول کا نیک بنا دے۔ جتنا اللہ سے اسپیسیفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنس شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میرا سینہ کھول دے، مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں، پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اس میں لکنت ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاسک میں کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے، اور وہ وزیر ہو کون، وہ ہارون ہو، کون، میرا بھائی ہو۔ تو یہ دعا کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں، ان کی لسٹ بنائیں، اور وہ دعاز آپ افطاری پہ کریں، ایک پلان کے ساتھ کریں۔ رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔